салом дӯстдорони варзиш, барномаи дар толор рӯи экранҳои шумо пахш гардида истодааст ва ин толори варзиши профит аст. Бори аввал дар ин барнома бонувон ширкат мекунанд. Чун мебинед, дар толори варзиши профит утоқи алоҳида барои бонувон ҷудо гардидааст, аммо дохили он даромадан бо камераи наворбардорӣ қатъиян ман аст. Хуб, меравем ба дигар толор ва машқро онҷо идома медиҳем. دوستان عزیز، شما ببینیم شماره خیلی زیادی مردم در این تالار پروفیت جمع اومدند و یک با هر یکی آنها امروز صحبت خواهیم کرد. Полюбила кроссфит, уже несколько лет в кроссфите, поэтому хожу. Шикарный тренер, Даврон, Шахриор, Тимур, вообще 3 тренера просто красавчики. Всем советую. از بیشم 2 سال در هندوستان تمرین کردیم. دیگه جیم بسیار خوبیش است. واقعا ما لذت میبریم. آب و هوای بسیار خوبیش داره. عالی است بسیار آب و هوایش نسبت به دیگر جیم‌ها که رفتیم دیدیم. دیگه ماشین‌هاش خوبیش است. ما با شما امروز یک تجهیزاتی که زیاده از 10 تا تمرین است. مقصد سینرژی 360. бонувони азиз, чун нахостин маротиба дохили ин толори варзишӣ меоед, худсарона даст ба ана мин таҷҳизоти варзишӣ назанед, зеро хеле хатарнок аст. Аммо хушбахтона дар ин толори варзишӣ ҳастанд мураббиёне ки ба шумо тарзи дурусти истифода намудан дар ана ҳамин гуна таҷҳизотро меомӯзонанд. در هر یک نقطه این تمرینگاه هر یک تجهیزات گذاشته شده است و اینجا می‌بینیم که یکی از کارگران ما میرزا جان تمرین دارم. تمرین امروزه ما تمرین کتفا هستی. من مولاجان و مریم 3 سال شد در این تالار مشق میکنم. از روزی که من اینجا میایم خیلی خود رو سبک حس میکنم. ما را در اینجا استادا هستن که و ما هر یک وقتی در حالت نفهمیم از اونها میپرسیم و ما را یاد میدیم. امروز با ما سرباز سهراب است، استاد امروز смена قطعی هستند. یک روز فردوس است، یک روز سهراب. А так всегда есть тренер, у кого можно спросить, как с этим оборудованием, как здесь что потренировать. Главное спрашивать, ну мне так кажется. Ман Зикир Сабрина тури 3 сол мешавад ки дар инҷо машқ мекунам ва ба ман бисёр бехатарии ин толор писанд мебошад. در این تالار شما را کی درس می‌کرد؟ یک معلم به نام سهراب درس میده. دیگه یک معلم دیگه هم دارم. бонувон ҳамеша бояд зебо бошанд. бонувон ҳамеша бояд ҷисми солим дошта бошанд. аз ин рӯ ҳар як ҷинси латифро мебояд ақаллан камакак вақти худро ба варзиш ҷудо намоянд. Варзиш ҷисму рӯҳи инсонро қавӣ мегардонад ва ин барои занон хеле муҳим мебошад. Профит мне чем нравится? Чистота. Одно из главных условий, почему я сюда хожу. و بسیار فضای عالی داره واقعا. نسبتا ما دیگر جیم‌ها رفتیم. فضای اینجا بهترین است. عالی است. субҳона дар фаронса, хӯроки нисфирӯзӣ дар Белгия, фазои шом дар Итолиё, шоколадье, лаззати шириниҳои дунё дар якҷо. Что для вас значит спорт вообще? Я бы не сказала, конечно, что это смысл жизни. Это просто одно из условий, одно из приоритетов, которые я ставлю и чувствую себя просто хорошо. نام من سمت محمد. من در اینجا بوکس مشق میکنم. شما می‌بینیم یک ورزشکار حرفه‌ای هستیم. یگان برای یگان مسابقه تیاری داشتید. ما مسابقه دادیم سال پیشتر. ریپابلیک آف تاجیکستان مقام سوم گرفتیم در وزن خودم. فتنس یعنی در وزن چند؟ فیزیک در وزن 68. Men's физик, бала. Меня зовут Анна, и я тренер профита. Я здесь работаю уже около 2 года.
В основном у меня групповые тренировки, и сегодня я бы хотела познакомить вас с такой тренировкой, как Cycle. На самом деле пользы от нее очень много. Я скажу, что те, кто хочет похудеть, это самый эффективный способ. Для похудения, для прокачки мышц, для повышения выносливости, кстати, это очень даже отлично. Для тех, у кого больная спина и прыгать вам нельзя, поднимать тяжелое нельзя, вы можете смело тренироваться на велотренажере. مسابقه امسال هم بخیر یک پلان داریم تصمیم داریم باز مسابقه چی کنیم اشتراک کنیم машқу чӣ гуна мегузаранд дар як рӯз чанд соат машқ мекунанд 2 соат 3 соат ҳар хел хай вобаста аз худат аст чанд қадр тавон дорӣ ҳам қадар машқ метавонӣ ба кадом мусобиқа тайёрӣ дестем додед бар мусобиқаи грэпплинг ва бокс. Профит является очень такой хорошим местом для развития молодежи и взрослых. Я преподаю муай-тай, кикбоксинг, бокс. К нам приходит молодежь, взрослые тренироваться. И мы тренируем их с удовольствием. Они у нас тренируются и приходят. Работают квалифицированные тренера, заслуженные тренера Таджикистана. Я хочу сказать Манучери Риоеве. Он у нас здесь работает и тренером, и занимается здесь, и преподает, и выступает. Сейчас они на чемпионате мира в Абу-Даби. Он уже 2 боя выиграл. Могу его поздравить лично как тренер. У нас в лиге в этом году чемпионат мира будет в Канаде в августе месяце, это WBC. ВМФ в Узбекистане будет Азия проходить. А мы готовимся сейчас в Европу, выступать будем по K1, по муай-тай, по боксу. من خواجه افزایی طول یک ماه است که در تالار ورزشی پروفیت مشق ورزی میکنم. در اینجا برای شخصان ورزشگر تمام شرایط‌های زمانوی فراهم شده است. Эффект от Cycle я скажу, что отлично. Прям отлично и рекомендуется на самом деле. По-моему, ақулинҷа хела. پیش از اینجا در تکواندو مشق میکردیم. من در خلیج ادوکات‌های جمهوری تاجیکستان به حیث ادوکات شده کار میکنم، حمایتچی میباشم و از صبح تا شام در کار دولت میباشم. کار ما هم خیلی دشوار است و همین نگاه نکردم من با وقت میوام که با ورزش مشغول گردم و در فیتنسی پروفیل هر بیگانی اومده من با ورزش مشغول میشم. چی مقدار وقت کش ورزش؟ من مدتی 3 ماه شده است در اینجا مشق میکنم. شرط شرایط پروفیل چی؟ به نهایت خوب است. Спорт – это молодость. Конечно же, это красота и уверенность в себе. Поэтому спорт надо превратить в свою жизнь. И тогда вы будете идти по жизни легко. صبحانه در فرانسه
خوراکی نصف روزی در بلژیک، فضای شام در ایتالیا، شکلاتیه، لذتی شیرینی های دنیا در یک جا. барномаи дар толори варзиши профитро интихоб намуд. шириниҳо аз ҷониби ширкати қаноиди шоколатие ба якчанд нафар кормандони ин толори варзиши аллакай спорида шуданд ва акнун ин ширинӣ барои мо хуб мебинем ки дохили он чӣ гуна аст. дар толор варзиш на танҳо танро солим нигоҳ медорад, балки рӯҳияи одамро ҳам беҳтар менамояд. барои ҳамин пайваст шавед ба тарзи ҳаёти солим ва рӯзу ҳаёти худро беҳ намоед. бонувони азиз, ба шумо тавсия медиҳам ки бояд инҷо машқ кунед. ва тавсия медиҳам ки омада дар зали профит машқ кунанд. ман ба ҷавонони ҷумҳурии тоҷикистон чунин тавсия медиҳам ки онҳо бисёртар бо варзиш машғул гарданд. Девушки, просто не стесняйтесь себя. Приходите, снимайте макияж, каблуки свои. Просто отдыхайте, занимайтесь, наслаждайтесь. Вот все, что я хочу сказать. ба дигар бонувон тавсия медиҳам ки то он ки ҳолати ҷисмонии худро нигоҳ кунанд, тарзи дурусти ҳаёти солимро интихоб намоянд. толори варзишии профит ҳамеша дарҳояш барои шумо боз аст. дилхоҳ вақт омада аввалан асабҳои худро, баъдан тану ҷисми худро омада обу тоб диҳед.